It's Guitar Virtuosos 12, day 3. And tonight we had Spanish and Latin American music. In the first half, played by Jose Antonio Escobar from Chile. And in the second half, it was Antonio Rey, Mara Rey, and Jose Triviño from Spain. It was the first time we had a guitarist from Chile, and it's such a great pleasure to see all these different personalities, different schools, different attitudes to the music, to repertoire, to the guitar, and this variety makes every night special. For me, it was very interesting to listen to Russian premiere of a piece by Javier Contreras, Chilean composer, and it was a very nice mix of some South American tunes and modern rhythms. It was first time during our 12 years history that we have this authentic flamenco at the Guitar Virtuosos Festival. Of course, we had some flamenco concerts, but tonight was very special, and it was pure flamenco magic, and I think all the flamenco lovers went crazy this time.
So let's talk to Flamenco Trio. It will be in Russian and Spanish, but the guy behind the camera promised to put the subtitles pretty soon. Хочу поприветствовать вас в Москве. У нас на фестивале за 12 лет впервые фламенко в таком аутентичном виде. Я очень рад, что это был действительно запоминающийся концерт, и нам всем очень понравилось. Muchísimas gracias. Спасибо. Спасибо. Расскажите, пожалуйста, о культуре испанских цыган, что и есть фламенко. Pues sí, pues lo tiramos. Pues es una cultura muy bonita dentro de lo que conocemos nosotros. Nosotros somos gitanos por parte de mi mamá y una raza normal por parte de papá, ¿no? Como la vivimos en mi casa, en mi familia, todos una piña, todos de muy buen corazón, todos en casa cantan, bailan, artistas, y es una cultura muy bonita hacia la música y hacia el casamiento de nosotros, a la vivencia de nosotros y a la crianza de nosotros los gitanos. Нам тоже кажется, что это очень красивая культура. Мне кажется, были такие сегодня прям испанские пейзажи у нас в зале Чайковского. Qué bien. Muchas gracias. Антонио, расскажите, в чем схожесть и в чем отличие гитары фламенко и гитары классической? Pues una de las cosas que tenemos en común que las dos culturas, clásica y flamenca, pues hacemos música, ¿no? Lo que pasa que es distinta porque son otras armonías, es otro sonido, es otros ritmos y es lo que nos diferencia, ¿no? Y también la técnica, sobre todo de la mano derecha. Usamos como rasgueos. Rasgueado, alzapúa, ¿no? Sí, Sí. otro tipo de guitarras también, un poco más bajas las cuerdas y tocamos más fuerte. Вы когда-нибудь пробовали играть на классической гитаре? Sí, y me gusta porque es un sonido muy limpio, pero los rasgueos no suena flamenco, ¿no? Una guitarra clásica suena más clásica, claro. Y los rasgueos, pues cuando tocamos por bulerías, ahí no funciona. Pero para otras cosas sí, para trémolo, melodías, es... А есть ли какие-то различия в конструкции классической гитары и гитары фламенко? Sí, normalmente la guitarra clásica es más grande, de caja, es más ancha. Y lo que decía antes, las cuerdas están más levantadas. Normalmente en el flamenco usamos tapa de pino abeto alemán y ciprés. А на концерты классической гитары ходите? He visto algunos y sobre todo he escuchado en vídeos y en CD. Y tuve la suerte de tocar junto con John Williams en Italia. Él tocó la primera parte y yo la segunda, un genio de la guitarra clásica.
quiere abandonar, que dicen que se llama calle, yo le llamo libertad. Какие впечатления от Москвы? Успели что-нибудь посмотреть или пока только впечатления от зала? Ha sido rápido porque llegamos ayer, pero queremos visitar Plaza Roja, que nos han hablado muy bien, y sobre todo nos ha encantado el teatro. Ha habido una magia especial. Sí, mañana visitaremos un poco Plaza El teatro ha sido mortal. y queremos venir otra vez con más tiempo. Más tiempo. Visitar más. Ну, честно говоря, лично мне Красная площадь больше нравится именно ночная, поэтому это действительно стоит сегодня ночью посмотреть. Ну и завтра, в принципе, есть весь день. Ну и, конечно же, я думаю, что это наш не последний раз и ваш не последний раз в Москве, поэтому спасибо, что вы приехали. И завтра будет грандиозный гала-концерт, где будут участвовать практически все участники фестиваля, плюс еще другие инструменталисты, так что завтра будет еще интересней. Dile a Artón que me gustaría tocar algún día con él, porque sé que es un gran guitarrista y podemos hacer algo clásico flamenco. Buena idea. С удовольствием, с огромным удовольствием. И последний вопрос. Скажите что-нибудь нашим русским, российским исполнителям фламенко. Фламенко в России очень популярна, и у нас есть свои исполнители, и не только любители, а те, которые играют. Какое-нибудь пожелание, напутствие для российских исполнителей фламенко? ¿Qué le puedes decirte? Pues nada, los mejores consejos es que si les gusta el flamenco y lo hacen de corazón, que sigan haciéndolo así, que sigan intentando enseñar a la gente lo que ellos pueden aprender y que ojalá aquí no sea la primera ni la última vez que volvamos y que vengan más flamencos, más artistas flamencos a Rusia, ya que hay a Moscú, ya que hay tanto amor hacia el flamenco, que sigamos viniendo nosotros y más compañeros, para que no se acabe el flamenco en el mundo, nunca. Мне хотелось бы пожелать самый главный совет, пожелание, которое я могла бы дать российским исполнителям, если они уже любят фламенко и занимаются им, пусть они это продолжают делать с любовью и вкладывать всю свою душу, все свое мастерство в то, что они делают. И приглашайте, пожалуйста, не только нас, конечно, мы надеемся, что это не последний наш раз в Москве, но приглашайте, пожалуйста, больше профессионалов, которые несут свое искусство и свое мастерство с огромной любовью, таким образом мы будем умножать присутствие фламенко в мире, и чтобы оно никогда не заканчивалось. Мы на фестиваль приглашаем только самых лучших исполнителей, и мы очень рады, что вы были сегодня с нами. Спасибо. Muchas gracias. A ti. Gracias. Alright guys, it's gonna be the last night tomorrow, the final gala concert where all the participants is gonna perform solo and together with other instruments. We will have Ksenia Bashmet on piano, Guy Kazazyan on the violin, and Alexander Ram on the cello. And I have to practice as well, so see you. Thank you.